Ipasa sa nag-blue, gitira. Wala. Rebound sa upaw nga Migs. Upaw nga Migs, ayan na. Ayan na, ayan na. Ayan na, ipasa ka. Ipasa ka ni Migs. O yan na. Buhaya Jack, 4-3. Wala. Kuha ni Sip Curry, upaw pod. Gihatang ni JP. JP, tira na, wala na patumpik-tumpik. Ayun na, ayun na, ayun na. Gitira og tres. Wala. Rebound ni Donny Boy. Pasok. Last daw. Last warning tayo, last warning ni RB. RB. Ipasa ni Chris Castillo. Chris Castillo agi labas. Okay, RB gipasa ni JP. JP. Pinasa ni Castillo, pinasa ni 47. Foul tayo. Sip Curry to JP, 4-3, no good. Rebound by Donny Boy. To Migs. Migs upaw. 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 Ina, ina. Pinasa ni Donny Boy, the lover boy. Wala. Rebound ni Arbs. Ayun na si number blue. Tie score tayo. Ay, grabe yun. Last all daw, last all. Yan o. Okay. Kinsa kayo makadawgan ng mga gipasa deres 25. 25. Ayan na. Gipasa ni Gypster. Uy, muntikan. Uy, wala gidrop. Donny Boy. The lover boy. Ipasa sa 25. 25. Ay, science. Ayun na si RB. Ayun na. RB to nag-blue. Nag-blue. To Sip Curry. Pumukol. Pero wala. Rebound by Donny Boy. Ayun kay Gyps. Gypster. Gypster to pasok. Game over. Congrats, kamay, kamay, kamay.